अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल गाशिया मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया। वुजूहुन यौमइदिन खाशिअह। आमिलतुन नासिबह। आमिलतुन नासिबह। तस्ला नारन हामिया। तस्ला नारन हामिया। तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ। ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जूअ। वुजूहुन यौमइदिन नाइमह। लिसअयहा रादियह। फी जन्नतिन आलियह। ला तस्मअु फीहा लाग़ियह। फीहा ऐनुन जारियह। फीहा सुरुरुम मरफूअह। व अकवाबुम मौदूअह। व नमारिक़ु मस्फूफ़ह। व ज़राबिय्यु मबसूसह। अफ़ला यंज़ुरून इलल इबिलि कैफ़ ख़ुलिक़त। व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत। व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर। फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। इल्ला मन तवल्ला व कफर। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर। इन्न इलैना इयाबहुम। सुम्म इन्न अलैना हिसाबहुम। सूरतुल आला मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الطارق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.